Hello guys, dito tayo ngayon sa taas ng building guys. Na mga kasama natin guys. Shout out guys. Ayan, paligid natin guys. O, tayo nyo guys. Yan. Yan, yung nakikita nyo na yan, cementerio. Yan. Cementerio yan. Hanggang doon yan guys. Cementerio. Dito kami sa bubong. Taas guys, no? Yan o. Yan. Yan ang Maynila. Yung maraming building guys. Yan. Tumingin na kayo guys. Bye. Shout out. Shout out guys. Shout out kay Tismo. Kay Purman Tismo, shout out pala sa'yo. Shout out to kay Magno. Magno, pumasok ka na. Hinahanap ka na sir. Yan guys. Bye bye guys. Hanggang dito na lang. Kita kayo sir Tismo.